हेलो गाइस, बॉडी फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आज हमारा 25वां दिन है। तो हमारा जो रूटीन चल रहा है 6 मंथ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये हम नेचुरली कर रहे हैं। हम बार बार वीडियो में आपको बता रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे अजीम भाई बैठे हैं, ये हमारे ट्रेनर हैं जो हमें सारी ट्रेनिंग, क्या खाना है, जिम के एक्सरसाइज के बाद क्या लेना है, सारी डिटेल हमारे अजीम भाई बताते हैं हमें। आज मुझे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स लगाने हैं। तो ये लगाने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एक सेट हम बाइसेप्स का और एक सेट ट्राइसेप्स का लेंगे। इससे हमें बेनिफिट क्या होता है, एक तो हमारी जो मसल गेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और दूसरा हमारा मसल शेप में आता है। यानी कि हमें कटिंग के लिए अलग से वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस वर्कआउट को फॉलो कर रहे हैं तो हमारी जो साइज़ आता है ट्राइसेप्स और बाइसेप्स का वो भी, और साथ में शेप भी, दोनों चीज़ें हमें साथ में मिलती रहती हैं। और आगे जैसे जैसे हम एक्सरसाइज चेंज करेंगे, जैसे अजीम भाई बताएंगे हमें आगे, वैसे हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हमारा रूटीन जो है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का यही चल रहा है। लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने यही दिखाया था आपको, और इस एक्सरसाइज में भी हम यही लगा के दिखाने वाले हैं। मैंने 4-4 सेट लिए हैं, तो बीच में गैप नहीं लेना है। जब भी आप बाइसेप्स मारेंगे तो फ़ौरन ट्राइसेप्स मारने हैं, उसके बीच में गैप नहीं लेना है। ये एक सेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको 45 सेकेंड या 1 मिनट तक का गैप आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। बट दोनों सेट के बीच में, जैसे ट्राइसेप्स मारा उसके बाद फ़ौरन बाइसेप्स मारेंगे। ये पॉसिबल है कि आप ट्राइसेप्स से स्टार्ट करें या बाइसेप्स से स्टार्ट करें, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले आप ट्राइसेप्स का सेट ले लें, फिर बाइसेप्स का, या फिर बाइसेप्स का ले लें फिर ट्राइसेप्स का। दोनों सही है, मगर इन दोनों सेट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। हमारी रेपिटेशन 12 से 15 होगी। वेट हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। आपको मैं चलिए वीडियो दिखा देता हूँ पूरी किस तरीके से।
low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.